दोस्तों, खाना काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि खाना काबा के अंदर हमारे देवताओं की मूर्तियां छुपा कर रखी गई हैं, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फला चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि काबा के अंदर क्या चीज रखा हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा शरीफ की तरह मुक़द्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना क़िबला तस्लीम करते हुए उसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मुआमला मुसलसल जारी है। काबा शरीफ के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता, लेकिन इस रुए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुक़द्दस जगह है और तारीख और इंसानों पर इसका बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। उसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और उसका कुल साइज 627 मुरब्बा फीट में बना हुआ है। उसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर और 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सुकूनों पर टिकी हुई है। उन सुतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के यह तीनों पिलर बनवाए थे। उनको 1350 साल गुजर चुके हैं। उनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर का उमूद यानी कि मुहीत तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कतर यानी कि उनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। उनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, उसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाला दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती, तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाईं तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है जिस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायत दिलकश नक्श निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलिमा तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ज 7.5 मीटर है। क्योंकि यह पर्दे काबा शरीफ के अंदर हैं, इसलिए उन पर गर्द व गुबार नहीं लगती। इसलिए उन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा हुआ है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है।
جس پر شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے۔ جب کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف کعبہ بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے، پھر کعبہ کے اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر ان سوراخ سے گزر کر چھت پر جایا جاتا ہے۔ 1397 ہجری سے پہلے یہ سیڑھیاں لکڑی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ مضبوط ایلومینیم کی گول سیڑھیاں بنا دی گئیں جن کی تعداد 50 ہیں۔ کعبہ شریف کا دروازہ ساگوان کی لکڑی کا بنا ہوا ہے جس پر سونے کی تختیاں جڑی گئی ہیں جن کی لاگت 1,34,00,000 ریال ہے۔ 280 کلو گرام سونا اس لاگت کے علاوہ بھی لگا ہوا ہے۔ یہ کام شاہ خالد بن عبد العزیز کی ہدایت پر 1 سال میں مکمل ہوا تھا۔ دوستو، کعبہ شریف کا اندرونی پردہ سنگ مرمر کا ہے اور یہ بہت زیادہ سفید ہیں۔ کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکڑے بھی اس پر لگائے گئے ہیں، یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ہے اور سرخ رنگ کے ریشمی پردوں سے ڈھکا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے۔ انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھانکا ہوا ہے۔ کعبہ شریف کے اندر 8 پتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی گئی ہے۔ یہ خوبصورت لکھائی 6 صدی ہجری کے بعد کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ اب دوستو، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کعبہ شریف کے اندر میں کیا ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر 3 لکڑی کے بنے پلر ہیں۔ عطر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک میز رکھی ہوئی ہے۔ چھت سے لٹکتے ہوئے 2 لالٹین کی طرح لیمپ ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ اتنی ہے کہ تقریباً 50 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے۔ صرف کعبہ شریف کا ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے۔ کعبہ کی اوپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہے جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، شروع سے لے کر اب تک خانہ کعبہ کی تقریباً 12 بار تعمیر ہو چکی ہے، لیکن ان میں سے 5 لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کعبہ کو بنانے کا حکم بھیجا۔ اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کا طواف کرو، مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھیانک طوفان آیا تھا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا، اس طوفان میں کعبہ بھی ڈھہ گیا مگر کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ پھر اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا۔ تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی اور ابھی نبوت کے اعلان میں بھی 5 سال باقی تھے۔ اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس وقت خانہ کعبہ کو بنے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ کعبہ کی دیواروں میں درار آ گئی تھی، بارش کی وجہ سے پانی کعبہ کے اندر بھر جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر اس وقت قبیلہ قریش کے تمام سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کعبہ کو شہید کر کے پھر سے ایک نئی عمارت بنا دی جائے۔ اس وقت ابو وہب مخزومی کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، دیکھو تم کعبہ کی تعمیر تو کر رہے ہو مگر کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کا پیسہ ہو، یعنی کہ کوئی سود یا زنا سے کمائے ہوئے پیسے ان میں شامل نہ ہوں، کیونکہ اللہ پاک ہے اور اللہ پاکی کو ہی پسند کرتا ہے اور کعبہ کو بنانے میں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے سب قبیلوں میں کام بانٹ دیا جائے اور کہہ دیا گیا کہ فلاں حصہ تمہارے حوالے ہیں، فلاں حصے کو تم تیار کرو۔ اس کے بعد جب پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا
तो उसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ, किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजर अस्वद की तरफ से यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। यह देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खाना काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़े हैं। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारे इस काम से राजी हैं। उसके बाद खाना काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो उसमें पूरी तरह कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्ला बिन जुबैर के कहने पर हज्जाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी बुनियाद पर काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उसी वक्त का तामीर किया हुआ है। उसके बाद से आज तक खाना काबा में कोई भी तब्दीली या चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।